Mga ka-lifestyle, for today's video, natay unit dere. Ang job order na to is to change the side mirror into chrome and then turbo timer. So ato i-check ang turbo timer. Okay. And then nagpa PMS ni siya, nagpa throttle body cleaning niya. Check na to ang mga anga i-check, then change oil, then nagpa change ang coolant. Coolant na to gamit kay Aisin, straight Aisin siya. Aisin pod ang iyang oil nga atong gigamit. So thank you boss for trusting Ubiq Lifestyle. Sa ganahan mo magpa-change oil o magpa-PMS, visit lang mo diri sa shop, Ubiq Lifestyle Auto Parts and Accessories. Naputay mga accessories diri. Sa ganahan mo purchase, natay mga air filter, oil filter, cabin filter, nga hurot-hurot na itong oils. Huwag natin mga chrome accessories. Thank you boss for trusting Ubiq Lifestyle boss. Tatak Ubiq Lifestyle.